ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 4:8। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବି ଓ ନିଦ୍ରା ଯିବି, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମେ ମୋତେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରାଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବାସ କରାଇ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ସକାଳ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ, ତୁମେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ପବିତ୍ର ମାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ରାତ୍ରି ସାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲ। ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ସକାଳରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମର ସ୍ତର ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷିପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମହିମା ପାଅ, ଗୌରବ ପାଅ, ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମରି ଜନତା ଆସ, ତୁମର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ତଳିବାର ମସ୍ତକ ଯାକ ତୁମର ଅଭିଷେକ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା ହବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାରକୁ ତୁମର ସ୍ତର ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସ୍ତର ସମର୍ପଣ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ କିଛିଟା ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି। ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଢେଇ ନେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ବର୍ଷିପ କରି ଆମକୁ କଢେଇ ନେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ସାରା ଏକ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦେଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମହିମା ଆରାଧନା କରିପାରି ମତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଝାଲମ ପ୍ରେଟ ଟାୱାରକୁ ହୋଷ୍ଟ ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ନିମନ୍ତେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ମତେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାନ କରିବି। ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି? तुम प्रेम केड़े गभीर हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर हे मधुमय, तुम प्रेम केड़े गभीर हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर हे मधुमय, तुम प्रेम को सदा स्मरिबे, तुम नाम को सदा भजिबे, हे करुणामय हे मंगलमय, तुम प्रेम केड़े गभीर हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर हे मधुमय, हे पतित जगतरे काहे सुख बास, चाहे प्रभु रहिबाको सदा तुमरे पास, हे पतित जगतरे काहे सुख बास, तुम पाके रहिबाको सदा तुमरे पास, तुम आदेश सदा मानिबे, तुम आशीष सदा लभिबे, हे करुणामय हे मंगलमय, तुम प्रेम केड़े गभीर हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर हे मधुमय, दुख सुख जीवन रे बंधु तुमे मोहर
ध्यान करिबि तुम ध्यान रे नीति पढ़िबि हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय तुम प्रेम केड़े गभीर हे प्रेममय तुम नाम केड़े मधुर हे मधुमय। जीशुंक परी आओ कि प्रेम करी पारे जीशुंक परी आओ कि क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे जगत रे केहि नाही देवा पाई शांति तांका बिना नहीं आओ काहाठारे मुक्ति जगत रे केहि नाही देवा पाई शांति तांका बिना नहीं आओ काहाठारे मुक्ति नई चिंतित विश्वासे रख नई चिंतित विश्वासे रख भक्ति लय तांक ठारे भक्ति लय तांक ठारे जीशुंक परी आओ कि प्रेम करी पारे जीशुंक परी आओ कि क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे शांतिमय नाम तांक शांति आधार सेहि नाम देवता ते संधान स्वर्गर शांतिमय नाम तांक शांतिर आधार सेहि नाम देवता ते संधान स्वर्गर सेहि नामटी यशोदामय नाम सेहि नामटी यशोदामय नाम निबतते स्वर्गपुरे निबतते स्वर्गपुरे जीशुंक परी आओ कि प्रेम करी पारे जीशुंक परी आओ कि क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे। सतरे मोर प्रिय माने प्रभुଙ୍କ भलिया हमको किए एते प्रेम करिवे ए जगतर लोक हमको एते प्रेम किए करिवेनी मात्र परमेश्वर हमको एते प्रेम करू अछंती तांकर से अतुलनीय प्रेम को आमे मने पकाए भगवती गीत में मु तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे पछेबी चले যদি সংকট আসে পছেবি নাহি ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି ତୁମରି ସେବା କରିବି ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି ପଛେଇବି ନାହିଁ ପାଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ପରେ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି ତୁମର
तुमरी स्तुति करिबी मु तुम स्तुति करिबी पछेइबी नाही आंठु भांगी जदि तुम द्वारे तुम पथरे चले जदि दुख संकट आसे पछेइबी नाही मु तुमको पूजिबी तुमको ही पूजिबी मु तुमको पूजिबी पछेइबी नाही आंठु भांगी जदि तुम द्वारे चले जदि दुख संकट आसे पछेइबी नाही मु तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे पछेइबी नाही आंठु भांगी जदि तुम द्वारे तुम पथरे चले जदि दुख संकट आसे पछेइबी नाही हालेलुया मु तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे हालेलुया आसन्तु प्रार्थना मध्यକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ ଯିବା अन्य मनुष्य हेबा नाही मोर प्रिय माने आमे परमेश्वरଙ୍କ निकटରେ आराधना କରିବା प्रभु हमर हृदय हमर से भग्न अंतःकरण चाहन्ति मोर प्रिय माने आसन्तु हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना पाइबाक एकमात्र योग्य पवित्र परमेश्वर तोर प्रशंसा मानव धन्यवाद दोछि सदा प्रभु हे यहोवा जिरि परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर तोर पवित्र महान नाम को धन्यवाद दोछि महान परमेश्वर तुम शांतिर राजकुमार ओट प्रभु तुम आदि अंत तुम अल्फा ओमेगा तुम कक्ष आरंभ शेष तुम सर्वदर्शी सर्व अंतर्यामी अंतकणर परीक्षक हे मर्मर परीक्षक तोर प्रशंसा महान नाम को धन्यवाद दोछि पवित्र पिता महान परमेश्वर तुम अमन को केते जे प्रेम करू अच्छा राजा तमरा से विविध दया सकाश महान परमेश्वर तुम अनुग्रह करी अच्छा राजा अमन को जीवित आत्मा को मध्य तुम गणित करी अच्छा ए सुंदर समय देखि अच्छा राजा तुम नाम को धन्यवाद दोछि प्रभु महान परमेश्वर जे पर्यंत मु बंचबी पवित्र पिता जीवन शेष पर्यंत मु तुम स्तुति धन्यवाद करि पारबी प्रभु तुम जे स्वर्ग रे उपविष्ट राजा तुम्हारा नाम को प्रभु उच्चरे रखिबी मोर पिता तुम नाम को धन्यवाद करबी तुम्हारा नाम को गुणानुवाद करि पारबी सेति मते साहाय्य कर मो पवित्र परमेश्वर राजा तुम्हारा से अतुलनीय प्रेम को बुझिबा पाई महान परमेश्वर साहाय्य करो प्रभु हमर पाप निमंते राजा तुम अपना एकमात्र पुत्र को प्रभु देलो महान परमेश्वर हमको पाप रो उद्धार करिबा निमंते तुम जे प्रेम करो राजा तुमको धन्यवाद दोछि मोर प्रिय बाबा हालेलुया थैंक यू जीसस प्रभु जागतिक लोक हमको छाड़ी देबे प्रभु हमरा आत्मीय सजन हमको परित्याग करि देबे मात्र परमेश्वर तुमे हमको केबे भी परित्याग करि ना हमर परमेश्वर राजा प्रत्येक भूल को मार्जना करि पुनर्बार प्रभु तुमे हमको ग्रहण करो राजा तुमरा से असीम दया निमंते धन्यवाद दोछि थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस महान परमेश्वर आमे सब चिंता रे थिबो महान परमेश्वर तुम निकट रे आमे धैर्य सहित सीधा भाव रे रहिबो पई सिखा महान परमेश्वर जेबे आमे समस्या रे थिबो मोर परमेश्वर राजा हमको जेते बळे महान परमेश्वर समस्त रास्ता बंद हो जायतिबो प्रभु तुम एक नूतन रास्ता खोली देबा मोर परमेश्वर ओटो प्रभु तोर नाम को धन्यवाद दोछि तोर नाम को प्रभु गुणानुवाद करूछि मोर परमेश्वर पवित्र पिता हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड पवित्र पिता तुम नाम को गौरव हो तुम नाम को प्रशंसा हो महान परमेश्वर राजा तुम्हें प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर तुम्हें उत्तर देबा परमेश्वर ओट राजा दुखी लोकर प्रार्थना रे कर्णपात करिबा परमेश्वर ओट को पिता तुम्हें अश्रु जल पोछि देबा परमेश्वर ओट मोर महान राजा तुम्हें दिनहीन को खतर राशि उत्तोलन करिबा परमेश्वर ओट प्रभु तुम्हें दरिद्र को धूळे रे उठैबा परमेश्वर ओट राजा तुमको धन्यवाद होछि महान परमेश्वर तुम्हें जगत को आसिल महान परमेश्वर आमनि मते प्रभु तुम्हें तुच्छ मानको नीच मानको प्रभु तुम्हें बाछि अस राजा महान परमेश्वर मुझे तुच्छ प्रभु मुझे नीच मनुष्य राजा तुम्हें मोर आराधना ग्रहण कर प्रभु मो पाखर देबा पय तुम किछि नाइ राजा ए भग्न अंतःकरण ए भग्न हृदय प्रभु तमर
चरण निकटरे रखुछि राजा तुम ग्राह्य कर मोर परमेश्वर ए असंभव को संभवकारी ए असाध्य को साध्य करबा परमेश्वर तुम आदर जे मत वर्तमान मत ते मत मोर परमेश्वर अट राजा तोर नाम को धन्यवाद दउछि तुम अब्राहम कर परमेश्वर अट तुम इसहाक जाकब जिसा जिर्मिहर परमेश्वर अट तुम जी कल र परमेश्वर अट पिता तुम एली सायली सेवार परमेश्वर अट पुनि सत्रक मैसक पदाग्र परमेश्वर अट राजा पुनि तुम हम समस्त कर परमेश्वर अट राजा तुमर धन्यवाद दउछि प्रभु हमर आकृति तुमर हस्त बाहुल रे लेखा अछि महान परमेश्वर हमर उठिबार बसिबार चाहिबार चालिबार प्रत्येक गतिविधि तुम निरीक्षण करूछ हमर परमेश्वर राजा तुमको धन्यवाद दउछि वास्तव रे तुम बहुत महान परमेश्वर अट पवित्र 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 अति पवित्र धर्ममय हमर परमेश्वर अट राजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड महान परमेश्वर प्रभु तुम आइबो महान परमेश्वर प्रभु तार धैर्य सहकार प्रदान तुम बहु गुण रे आशीर्वाद करियछ महान परमेश्वर तुम सही परि अम्मान मते से धैर्य दियो तुम ठारे विश्वास रे लागि रहबा पाई साहाय्य कर प्रभु से जीवन रो शेष पर्यंत महान परमेश्वर तुमर से अनंत जीवन रो मुकुट पाई प्रभु आमे तुम निकट रे विश्वास तारे रही पारिबो धैर्य सहकार रही पारिबो तुमर आज्ञा पालन करि पारिबो तुम निकट रे प्रार्थना करि पारिबो राजा सेति निमत तुम साहाय्य कर पवित्र आत्मा हालेलुया थैंक यू जीसस we worship your name we praise your name thank you lord almighty god धन्यवाद दउछि महान परमेश्वर राजा आज अनेक कोई दिन देखि नहते प्रभु मात्र तुम हमको केते प्रेम कल राजा तुम केते दया करियछ राजा महान परमेश्वर ए दिन देखैल राजा तुम जीवित मान को मध्य हमको स्थान देयछ राजा तुमर नाम को धन्यवाद दउछि राजा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा देखूं ताकि तेरे जैसा देखूं शारीरिक अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर शारीरिक अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं जय में पाऊं विजय में पाऊं जय में पाऊं ताकि तेरे जैसा देखो हालेलुया ताकि तेरे जैसा देखो तेरा वचन मेरे दिल मेरे को प्यार में तुझसे तेरा वचन मेरे दिल मेरे को प्यार में तुझसे करूं प्रार्थना में पल में पाऊं प्रार्थनाओं में पल में पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे तेरी अगुवाई में नित्य में चलो तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे तेरी अगुवाई में चलो संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे बना दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं हालेलुया राजा तुम हमको पवित्र करो प्रभु तुम हमको शुद्ध करो महान परमेश्वर राजा महान पिता तुम्हें अमन कर पथ प्रदर्शक महान परमेश्वर प्रभु हमको चालिबा सिखाओ महान परमेश्वर राजा जति हमें भूल भटकारे प्रभु जाय था महान परमेश्वर से उद्धार करी आन मोर महान परमेश्वर पवित्र पिता तुम्हारे नाम को धन्यवाद होचे तुम्हारे नाम को प्रशंसा करो जे हालेलुया थैंक यू जीसस स्तुति प्रशंसा पूजा अर्चना पाइबा को जगह मत एकमात्र परमेश्वर तोर प्रशंसा महान धन्यवाद होचे प्रभु अनुग्रह कल दया कल महापरि अजज्ञ प्रभु तुम्हें आराधना गौरव पाइल महान परमेश्वर प्रभु तुम्हारे अनुग्रह
ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ରାଜା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପିତା ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଢେଇ ଆଣିଅଛ ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଡିଭାଇନରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥର ମନ ଦିଅ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ସମୟ ବାକ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଶୁଚି କର ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଅ ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ମାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ବୀଜ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମେ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାରୀ ଖଡ୍ଗ ରାଜା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଟୱାର୍କ ଯୀଶୁକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କର ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ତୁମେ ହିଁ ପାଅ ଏ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମାନେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜି ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଚାଲ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 135 13 ରୁ 21 ପଢିବା ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ମରଣ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ଥାଏ ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ଆରୋହଣ ବଂଶ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ଲେବୀୟ ବଂଶ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଗଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ଜିରୁସାଲାମବାସୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହନ ଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ପଠନ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବେ ଆମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ନିଜ ନିଜର ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା ଏବେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା ଆଉ ଏତେବେଳେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 143:8 ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର କଥା ମତେ ଶୁଣାଅ କାରଣ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖେ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ମତେ ଜଣାଅ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଆଡେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଠାଏ এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ এই ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord, hallelujah, glory to God, प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रभु हमको अनुग्रह कले आशा करे आपने समस्त मोर वॉइस सुनि पाउछन Praise the Lord, hallelujah, glory to God, प्रभु का नाम धन्यवाद हो अति सुंदर स्वागत भाई को धन्यवाद देवी कोई को अति सुंदर आराधना निमंत्रण को धन्यवाद देवी कोई बहुत सुंदर भाव आराधना निमंत्रण करले और पाठ जते भी हमने झरका बंद करिछु जदि खोलिबा तो भूल बंद करिछु कानर सुनिबा आवश्यक जदि बंद करिछु सुनिबा ध्यान सुनिबा केते लोक सकाळे भी उठिबाटा कष्ट भी थाए वीडियो ऑन करबा कष्ट भी थाए किंतु ध्यान रहंतु जय कि न सही सुना जदि सही सुनिबे से बेड रे एकद वाक्य को साइड ताको ग्रहण करिबे निद्रारे पड़िबो तो निश्चय आज वाक्य प्रमाणित हमारे प्रत्येक प्रस्तुति हेबा आशा करे
କେତେ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନରେ ତାହା ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଆଦୌ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ଥମ୍ ଦେଇପାରିବେ। Yes, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଥା କହିବାକୁ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? Yes, hallelujah. 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 Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सर्वप्रथम पुष्पित परमेश्वर धन्यवाद देवी एवं उपस्थित प्रत्येक कुमार ख्रीष्टिय प्रेमर नमस्कार एवं प्रेस जनाए। प्रभु गौरव आज सेवा कार्य जति जड़ित हुए निश्चय एक आशा विश्वास नहीं आम स्थान विश्वास करी प्रभु आम प्रत्येक को आज प्रभात कथा कह विश्वास करें अल्प समय मध्य 6टा 5-6-10 मिनट आज वाक्य को समाप्त करने चाहे तो दयापूर्वक आम प्रत्येक ध्यान सत्य बसवा ईश्वर को जीवन वाक्य को शुणा तदनुचित आम जीवन में व्यवहार करने निश्चय प्रभु मैंने आपण वाक्य मो वाक्य प्रत्येक आज वाक्य आम कथा कह जो पुणी रिडिंग करुले समय मत स्वागत करने पूर्व गोटे वाक्य से अध्ययन कले जहाँ गीत संहिता 42 प्रभात तुम्हार स्नेहपूर्ण करुणार कथा मते शुणाओ यही वाक्य को नहीं आधारित वाक्य जहाँ ईश्वर को जीवंत वाक्य आम शुणा जाऊँ प्रभात तुम्हार स्नेहपूर्ण करुणार कथा मते शुणाओ कारण मु तुमठारे भरोसा रखे मोर गंतव्य पथ मते जनाओ कारण मु तुम आड़े अपना प्राण धरे। प्रिय प्रभु मैंने जगत मध्य बंचित अवस्था अनेक घात प्रतिघात अनेक संकट अनेक समस्या अनेक प्रतिकूल परिस्थिति आसा किंतु से समस्त प्रभु ही आम सुरक्षा दिखती प्रभु ही आम बल अटंती प्रभु ही आम आश्रय अटंती प्रभु ही आम जलापथर से ही आम उत्तम मार्गदर्शन जदि प्रभु न जदि प्रभु आम संग हो न था प्रभु आम साथी हो न था प्रभु जदि आम भरोसा हो न प्रभु आम प्राण को जदि दया कर रक्षा कर तेबे आम जीवन में केबे बंची न केवल महादया और अनुग्रह पर ही आम जीवन में बंची अच्छु आम कौन उत्तमता योग्यता सक्षमता बॉडी बिल्डर जिम जीवा सकाश आम जीवन में बंची ना केवल महादया और अनुग्रह पर आम जीवन में बंची अच्छु से आम से दान से मंगल दान निमंते आम निकटने केते कृतज्ञ अच्छु आम समीक्षा करबा निहाती आवश्यक माने आम जदि किछि आवश्यकता अवस्था थाऊ जदि आमको किसी आवश्यकता पड़ी थाए अर्थर आवश्यक हो कि किसी कहार साहाय्य आवश्यक हो किए जदि आमको साहाय्य कला अल्प टिके साहाय्य कले ताको आम कदम कर न थाओ भाई तुमर असुविधा समय ए साहाय्य कर पुणी तुमर असुविधा समय ए साहाय्य कर बोली ता सामने प्रशंसा करू करतो अन्य लोक मान को मध्य मध्य माने जाई प्रशंसा करता से भाई जनक मते ए असुविधा समय से साहाय्य करला आ गोटे विषय जदि आपण मानकर असुविधा समय से भाई को स्मरण करूछंती तबे से भाई मध्य कहबो कि नाही मोर असुविधा समय से भाई मते साहाय्य करथिला तुमे जदि से भाई पाखु जिवो निश्चय तुमर असुविधार साहाय्य से निहाती करिवो। प्रिय प्रभु लोक माने जगत रे आमाने बंचितबा समय रे कहार ना कहार साहाय्य रे मत पड़ी पाए कहार ना कहार निर्भर माने करिबा पड़ी पाए कहार ना कहार आमाने भरोसा करिबा पड़ी पाए किंतु प्रिय प्रभु लोक माने आशीर वाक्य प्रमाणित प्रभु मन रचन एत सुंदर भाव लिखिले मोर गंतव्य बंधु तुम्हें मत छड़ा आओ तुम्हें मोर प्राण को अपना प्राण कारण मु तुम्हारे अपना प्राण उठाए तुम्हारे मोर भरोसा रखे। प्रिय प्रभु लोक मैंने जगत बंचित अवस्था आम विभिन्न स्थान में विभिन्न वाक्य गुड़िक शुणु परमेश्वर आम मानक अनेक अनेक मंगल दान प्रदान कर अनेक अनेक मंगल दान प्रभात उठा क्षण प्रभु आमको एते सुंदर पृथ्वी मध्य एते सुंदर पृथ्वी मध्य सूर्य समान टाइम रे आसुची चंद्रटी समान टाइम रे जाउची आसुची से प्रकार प्रिय प्रभु लोक माने आमाने जगत रे बंचुथिबा अवस्था रे आमंकर निश्वास प्रश्वास नेबारे कौन बाधा प्राप्त नहीं आमंकर शरीर उत्तम रहुची आमंकर परिवार को प्रभु जत्न नउछंती आमंकर प्रत्येक परिस्थिति मध्य प्रभु आमंकर सहवर्ती होछंती आमंकर प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु आमंको मंगल दान करिकि रखि अछंती। द्वितीय करन्तिय जदि तार 9 पर्व 15 पदरे जदि देखिबा से आमंको अकथनीय दान प्रदान करि अछंती जेपरि कि आमाने से प्रेम वा से दान को
କହିବାରେ ତାର ଗୁଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କର ଦାନକୁ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା। ସେ ଦାନ ଆମକୁ କରିଅଛନ୍ତି, କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ଏତେ ଗୁଣଗାନ କରୁଅଛୁ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଭଳିଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 12 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଏ ଜଣେ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛେ, ଯେତେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କାହିଁକି ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ପାଇପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଫଳ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯିବା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ 15 ପଦ এই জন্য পড়তে সাহায্য করবে। কিন্তু আমার আজ আলোচনা করে ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଲୋକ 8:15 ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। Yes, praise the Lord. ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେକ୍ଷା ରଖିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆମେ ଫଳ ଫଳୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ହେଲା, ଯେପରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲା, ଫେସବୁକ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଟ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେଲା, ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଏହି କାନରେ ଶୁଣିକି ଯଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧୁଛି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ, ଫଳପ୍ରଦ ହଉଛୁ, ତାହା ହେଲେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଉତ୍ତମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଫଳ ଫଳ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯୋଉମାନ ତାର 15 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ସେଇ ବାଇବେଲ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ,
प्रिय दास मानकर अभिषेक दास मानकर ठारू वाक्य शुणी था किंतु आमानक जीवन रे जदि ताहा फलप्रद हो नाही ताहा जदि कार्यकारी हो नाही तेबे पिता केते बेले महिमान्वित होबे प्रिय प्रभु को लोक माने आमे आपण आपन आत्म समीक्षा करू ईश्वर से स्वर्गीय वाक्य जेपरि मनुष्य माने पाइबे सेथि सहित से स्वर्गीय वाक्य ईश्वर प्रत्येक साधारण मनुष्य को प्रेरणा कले तथापि जदि मनुष्य से वाक्य प्रति गुरुत्व दो नाही तथापि जदि से वाक्य को आपण हृदय मध्य संचित करी आपण जीवन रे फलप्रद हो नाही तेबे हाय प्रभु माने ईश्वर को वाक्य रे लिखा गला मन मध्य रे जदि किछि अधर्म रखि प्रार्थना करिबो ताहा प्रभु सुनिबे नाही जदि आमानकर मन मध्य रे प्रार्थना करबा पूर्व जदि अधर्म करिया परे मन मध्य अधर्म रखि प्रार्थना करछु प्रभु सुनिबे नाही ईश्वर को वाक्य विभिन्न माध्यम रे हमरे पाबुछु जदि हमने प्रकृत फल फल धारो पढुछु बोली आशा करूछु प्रकृत फल आमानक जीवन रे देखा जाउछु बोली आशा करूछु तेबे हाय प्रभु को माने निश्चय आमानकर फल दिने प्रकाशित होबो नाही ये आमानकर उत्तम प्रिय दास ये आमानकर उत्तम दास याकू आउ सेही दंदर किडिमिडी स्थान रे पकाजिबो नै याकू अति सुंदर आनंद संगे स्वर्गीय दूत माने आमान जदि आमाने फलप्रद जदि आमाने फलप्रद आमे माने जे परि परमेश्वर को महिमा निमंते फल परि पाइबा तेणु आमान को अनेक अनेक प्रभु मंगल कामना करछन फल फलिबा निमंते निजको उत्तम भूमि भावे गढ़िबा आवश्यक प्रिय प्रभु माने कारण भूमि रे ही उत्तम फल फଳି थाए कारण उत्तम भूमि रे ही उत्तम फल फଳି थाए आमे माने सेपरि उत्तम योग्य भूमि होई परिबा तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही बीज उणाली दृष्टांत देई अछंती प्रभु यीशु दृष्टांत मध्य रे शिक्षा प्रदान करथले एही दृष्टांत रे मध्य अनेक अनेक शिक्षा रही अछि मध्य तार 13 पर्व 19 पद रे लिखा गला बीज विषय रे राज्यर वाक्य बीज माने राज्यर वाक्य अर्थात स्वर्ग राज्य संबंधी वाक्य कारण यीशु स्वर्ग रो आस्थिले एवं स्वर्गीय मंगल दान अनुग्रह परित्राण एवं वाक्य आनिथिले गीत संहिता 19 रो तार 8 पद रे देखिबा हे सदा प्रभु वाक्य अनंत काल निमंते स्वर्ग रे संस्थापित अछि प्रिय प्रभु को माने जो वाक्य स्वर्ग रे संस्थापित अछि सेही वाक्य जे जगत मध्य रे आसिला एही जगत मध्य रे आसिबा सेही वाक्य को जदि आमान जीवन रे प्रयोग करू जीवन रे जदि आमाने ताको उपयोगी न करू आमाने जदि भलो भूमि रे उत्तम भूमि रे जदि फल न करू तेबे हाय प्रभु को माने प्रभु सर बहुगौरव वर्धन को अपमानित दूर रखा प्रिय प्रभु को माने सत्य वाक्य जहाकि मनुष्य हृदय रे विवेक रे बुणा गले आत्मिक फल उत्पन्न करे भूमिर अर्थ होछि मनुष्यर हृदय अनेक प्रकार भूमि अछि अनेक प्रकार हृदय अछि जहाकि भिन्न भिन्न प्रकार भूमि भिन्न भिन्न प्रकार मनुष्य मानक बुझाए एही दृष्टांतर मध्य बाट पाखरे भूमि कंटा गछरे थिबा भूमि पथुरिया भूमि उत्तम भूमि अछि प्रिय प्रभुक लोक माने किंतु हमनी गोटी उत्तम भूमिर विषय आज आलोचना करबा हमने साधारणतः भाବରେ ଗଛକୁ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିତ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିତ ଫଳ ଧାରା ଚିହ୍ନିତ ମାନେ ଏ ଜାମ୍ବ ଗଛ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏ ସପୁରୀ ଗଛ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନିତ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଖାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଖାଇ ବିଶ୍ୱାସ तेबे आमानकर समस्त उत्तम कार्य द्वारा आमाने प्रभुकर परिचय आमानकर फल द्वारा आमाने चिन्हा जीवा कि ये क्रिश्चियन लोक ये ख्रीष्ट को जानी जीवा लोक ये केबे मिछा कहिबो नाही मिछा नै आमानकर हृदय मध्य अछि प्रिय प्रभु माने अनेक आत्मा अनेक पाप अनेक द्वेष विश्वास करछि तो आमानकर मध्य जे ताहा लिखा अछि सडनली आमानको आगोल देखि कहिबे करा क्रिश्चियन को ये नामधारी क्रिश्चियन फलधारी क्रिश्चियन मेरा अर्थ होछि मनुष्य मानकर हृदय दर्शन प्रिय प्रभु लोक माने निजर अर्थ होछि ईश्वर वाक्य
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସକଳ ବିଷୟ, କଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଣ୍ଟା ପାପ ଆସିଲା ପରେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ବେଦର ଜ୍ଞାନରୁ ତୋଳାଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ କଲେ? ଆଦମ ଅଭିଶାପ ହେଲା ପରେ ତୁମ ସକାଶୁ ଆଦମଙ୍କ ସକାଶୁ କଣ୍ଟା ଓ ଗଛର ଗଛ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କଣ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଶାପର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। କଣ୍ଟା ହଉଛି ଅଭିଶାପର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କଣ୍ଟାକୁ ଅଭିଶାପ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କଣ୍ଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବେଶକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ କଲେ ବି କହିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। এই হৃদয় ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କଣ୍ଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱେଷକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିପାରିଥାଏ, ସେଇ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦଉ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳୁଅଛି ଏବଂ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ରଖିଅଛୁ। ଯୋଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ମନ ବା ସେହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମଙ୍କର ଅଧର୍ମତା ଭରିକି ରହିଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବେ ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ସିଏ ଅଟେ। ଆଉ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯାହା ମାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳପ୍ରଦ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଫଳପ୍ରଦ ଉତ୍ତମ ଫଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧାରୀ ଆଶା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ହଉଛନ୍ତି କଠିନ ମନା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ କଠିନ। କେତେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କେତେ ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ, ମାଟ ବାଙ୍କ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଲୋକ ମାୟାରେ ପତିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସଂସାରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଟ ବାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ସଦୃଶ୍ୟ। ଉପଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଟିକେ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉପଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ 26 ପଦ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ, ପୁଣି ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ପଥରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଉ। ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯିବ? ପୁଣି ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ପଥରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଉ। ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଅଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ କି ନା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୁକର୍ମ, ଚୋରି ବିଷୟ ସବୁକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଅଛୁ? ମାର୍କ ତାର 7 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ବାହାରେ? ଟିକେ ପଢିବା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ବାହାରେ? ସେଇ କ୍ଷଣି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଝିଅଟି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସି ପଡିଲା। ମାର୍କ 7:25। ମନୁଷ୍ୟର କୁକର୍ମ ଏବଂ ଚୋରି ବିଷୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। 21 ଅଛି, 21 ରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ।
प्रिय प्रभु लोक माने जदि वाक्य को हृदय रे रखो तेबे वाक्य बाहरिबो उत्तम विषय बाहरिबो जदि ईश्वर को वाक्य मन को मध्य रे नाही तेबे की प्रकार वाक्य बाहरिबो जदि हमन को हृदय मध्य रे जदि कुकर्म अछि हृदय मध्य रे को चिंता बाहरि जदि हमन को हृदय मध्य रे को चिंता अछि तेबे निश्चय अन्य मान को हमन से को चिंता दृष्टि देखिले तार मन को देखि आशा तार सकल विषय को देखि आशा अनेक विषय अपने परिशिव पड़े जो हृदय मध्य प्रभु कहती वाक्य तोहिरे तुम्हें बचिब से वाक्य को जदि आमको मध्य रखिबा नहीं यदि कर्म चिंता हृदय मध्य जदि रखुछि निश्चय आमने किछि ना किछि विषय भेट दाम नहीं जाइछु पड़ी जाइछु जहाँ हृदय मध्य बाहर ईश्वर को वाक्य आमको सिखाए नहीं ईश्वर को वाक्य आमको सिखाए प्रेम सिखाए आत्मा को नदी फल सिखाए प्रेम को माने हमने आज फल प्रदान कारण सुनिले ही अनेक आशीर्वाद हमने पाइबो परमेश्वर को वाक्य को सुनिबा ही फल पड़िबा और प्रथम पाहाच के प्रिय प्रभु लोक माने हितोपदेश 8 पर्व 32 पद रे लिखा गले सुनिबा लोक माने धन्य अटंती प्रिय प्रभु लोक माने ब्लेसेड पीपल जो माने वाक्य को सुनंती से माने ही धन्य अटंती से माने सुनिले ही परमेश्वर संतुष्ट हबे प्रथम सामुएल 15 पर्व 22 पद रे लिखा गला ईश्वर को वाक्य से माने सुनिले ही परमेश्वर संतुष्ट हबे यदि ईश्वर को वाक्य को आज हमने सुना हो अन्य मनस्क हो अच्छो ईश्वर को वाक्य को आज हमने यदि सुना तबे वाक्य को हमारे फलप्रद वाक्य सुनिले तो ग्रहण करबे वाक्य ग्रहण कले तो हृदय मध्य रखिबे वाक्य हृदय मध्य रखिले तो हम जीवन का की फलप्रद पाइबे पावन फल पाइबे यदि वाक्य को सुनिबा नहीं तबे की प्रकार फल पाइबे प्रथम विषय होछि वाक्य को हमारे सुनिले ही हमारे प्राण बचिब साई भवनी पुस्तक 55 पद 3 पद माने वाक्य को सुनिले ही हमारे प्राण बचिब द्वितीय विषय को आपण पढ़ले जमा लोक पुस्तक 8 पर्व तार 15 पद लिखा गला उत्तम एवं सरल हृदयधारी व्यक्ति उत्तम भूमिर निदर्शन अटंती प्रिय प्रभु लोक माने कौनसी प्रकार कुटिलता छलना से हृदय रे आचरण रे न थाए जहार हृदय रे कौनसी ममता न थाए बरं उत्तमता ही उत्तमता थाए सिए एही उत्तम भूमि तुल्य वाक्य को धरि रखिबा उत्तम भूमि दर्शन परमेश्वर वाक्य शुणी धरी रखा और निज जीवन में चला पथरे व्यवहार कले ही आम फल फली पार गीत संहितार 19 पर्व 11 पदरे लिखा गला मु जेपरि तुम विरुद्ध पाप न करे एथिपाई मु आपना हृदय मध्य आपना वाक्य को संचय करी रखि अछि आमान को हृदय मध्य वाक्य को जदि संचय करी रखिबा तेबे आम मानक मध्यरो आ वाक्य नेत्रदार बाहरिबो आमान को मध्य पाप आ देखा जीव नाही केते सुंदर भाबरे ईश्वर को जीवंत वाक्य दाऊद वर्णित करके आ लिखिले मु जेपरि विरुद्ध पाप न करी प्रभु एथिपाई तुम वाक्य को हृदय मध्य रखि प्रिय प्रभु लोकमाने आपना हृदय मध्य आज आमने कहा स्थान देछु वाक्य को आम हृदय मध्य स्थान देछु ना आओ ए जगतर कौनसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को कौनसी विषय को आमने गुरुत्व देछु को विषय आज आमान को माई गुरुत्व होई जायछि प्रभु कहिले सकल विषय ठारू तुमे पृथक हो तुमे मोहर प्रशंसा कर मो वाक्य को तुम हृदय मध्य रखो तहिरे तुमे बचिब वाक्य जदि आमान को हृदय मध्य अछि आम परिवार बचिब मो बचिबी मो परिवार बचिब आम पिला छुआ बचिबे साई पड़िसा आमान को द्वारा बचिबे प्रिय प्रभु माने आमान हृदय मध्य वाक्य को संचय करिबो जो ईश्वर को जीवंत वाक्य जहाँ आमान को हृदय मध्य रखिबो सेही हृदय रो कथा एते समुद्र कथा भाबिबो मद चिंता आसीबो नाही अन्य को देखि कि आमाने गर्व करि न थाओ अन्य को देखि कि आमाने अहंकार करि न थाओ वो चिंता आमान को मध्य आसीबो नाही प्रिय प्रभु लोक माने ईश्वर को जीवंत वाक्य को आमाने सुनि कि करि रखिबा
जीवन चलापथरे व्यवहार करवा जो द्वारा अपने फल पढ़ा भाई पदार 23 पर्व 12 पदरे लिखागला मु ताहाको उस्तादर निर्गत आज्ञार विमुख होई नाही मु अपना आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहाको मुखर वाक्य संचय करछि खाइबा जिते खाउछि ता अपेक्षा मु तुम्हार मुखर वाक्य को हृदय मध्य संचय करछि माने आमे जिते खाउछि दिनକୁ ତ 4 ଥର ଖାଉଛୁ 3 ଥର ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ 5 ଥର ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି 6 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଖାଉଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ନିହାତି ଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଯାଉ ସେ 6 ଥର ଖାଉଛି ଦିନକୁ 6 ଥର ଖାଉଛି ରାତିରେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ବି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଇବା ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଆମର ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି এই শরীর নিমন্তে খাইবা প্রয়োজন বলি আমরা খাওয়াছু এই আত্মা নিমন্তে বাক্য মধ্যে আবশ্যক অটে প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣୁ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ନ ହଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ ଚାଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଦାଉଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆୟୁବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବାକ୍ୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ମୋର ସ୍ଥାନର ନିମ୍ନତ ଆଜ୍ଞାର ଏତେ ଜଣ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ନା ଏହି କାମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ନା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କାଟିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବି ନାହିଁ କାହା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହବ ହାଲେଲୁୟା glory to Jesus ହାଲେଲୁୟା ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭୂମିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ ସବୁବେଳେ କିଛି ସବୁବେଳେ ଚିଡି ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରକାର ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଢାଳିବେ ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଦେବି ଆଉ ତା ବାକ୍ୟ ତା ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବଦଳରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବା ବଦଳରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଫଳ ପାଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଚରିତ୍ର ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ତମ ଭୂମିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୁଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ଫଳିଥାଏ ବା ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ସୁଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁ ମାନେ ତାହାର ଏତେ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁପତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ତାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କରାଯାଇପାରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମ 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଉତ୍ତମ ଭୂମିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ
नितांत आवश्यक विश्वास जीवन में धैर्य एक प्रमुख विषय अटे प्रमुख अस्त्र अटे प्रमुख अस्त्र अटे धैर्य बड़ मूल्यवान और गुरुत्वपूर्ण संपत्ति अटे धैर्य ही सफलता आनी थाए अधैर्य केबे मध्य कौन कार्य होई न थाए जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो माथ्यू तार 19 पर्व 22 पदरे लिखा गला माथ्यू तार 24 पर्व 13 पदरे लिखा गला माथ्यू जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो प्रिय कुटुंब माने जदि आमे शेष पर्यंत धैर्य धरी न रहू ईश्वर को वाक्य को आमान को हृदय मध्य स्थान न दो ईश्वर को वाक्य कर्म कार्य जदि न हो आमान को जीवन रे जदि फल न पड़ू निश्चय शैतान आसीबो आमान को जीवन को कलुषित करबा पाए आमान को आत्मा को विनष्ट करबा पाए आमान को आत्मा लाभर कारण परिवर्तन है से आमान को अनिष्ट कारण करबो प्रिय कुटुंब माने आज आमान ईश्वर को वाक्य विभिन्न माध्यम रे सुनोछु यूट्यूब रे सुनोछु विभिन्न माध्यम रे आमान ईश्वर को वाक्य को हृदय मध्य रे रखि पारबा स्टेटस रे दोछु फेसबुक रे इंस्टाग्राम रे स्टेटस रे दोछु व्हाट्सएप रे स्टेटस रे दोछु के जणे तो मते कहिले हम घर को आस्तिले जणे किछि दिन पूर्व के कहउछन्ती आज्ञा मो स्त्री बाहर हेली से क्रिश्चियन छियो हिंदू बोलिबा ताको बाहर हेली आउ जे बे क्रिश्चियन छाड़िबा को चाहछि पापा से समय बाहर ले बोल करते अरे मां परित्राण केमिति पाइबो उत्तम विषय केमिति पाइबो भलो विषय कोडा एटा मो सने तते शिक्षा देबी क्रिश्चियन को जानिले परित्राण अछि तो जीवन रे आनंद अछि ए विषय सने तो जानिबो बोली मो तते शिक्षा देबी क्रिश्चियन को परित्याग करिबो तो पे किछि शिक्षा ना और पथरे जा बोली तो पे शिक्षा अछि हमर प्रिय प्रभु को माने आमे गुरुत्व दो कि प्रकार मनुष्य को सत्तान तार कब्जारे रखी अछि अनेक लोक माने बैकस्लाइड हे जो छथि अनेक लोक माने से मनकर प्रथम भ्रष्ट होय जाबो छथि अनेक लोक माने से ख्रीष्ट को जानिथिले मध्य ख्रीष्ट को विरुद्ध कथा कहछि अछि कोन माई प्रकार सब घटो अछि हमने चिंता करबा आवश्यक जदि ईश्वर को वाक्य जीवंत अटे से जीवंत वाक्य जदि आमान को हृदय मध्य रे नाही को चिंता को जदि स्थान देय सुप्रिय प्रभु को माने आमान को बायु धार बताओ नहीं से परित्राण रो बता नहीं से सब पर्यंत हमें धैर्य धरि पारू नाहु जहां आमान शांत पाति देबो अपन आमान को जीवन को नष्ट कर देबो मार्ग द्वारा चाइबन को पूरी कर लिखा गला परमेश्वर को वाक्य को ग्रहण करी सही उत्तम पवित्र निदर्शन अटंती कारण जे परमेश्वर को वाक्य सुनी बुझे एवं ग्रहण करे सही परमेश्वर को निमंते फल फले एही ग्रहण करिवार अर्थ होछि इंटरसेसर अटे आलिंगन करबा पाई निचर करिनेबा अटे प्रिय प्रभु को माने हमनकर कोमल मनोभाव धारी कोमल मन धारी व्यक्ति उत्तम पवित्र निदर्शन अटे कारण उत्तम भूमि कोमल होइଥାଏ उत्तम फल फଳିबा पाई साहाय्य करଥାଏ उत्तम भूमि होछि कौनसी प्रकार कठिनता एवं कठोरता नथिबा व्यक्ति फल फलिबा निमंते योग्य होई पाइबो कारण तुमर हृदय ध्यानी व्यक्ति ही दयालु होइଥାଏ अनि उसे समझ पास भगवान का कारण और जन्म होना होइଥିବା व्यक्ति उत्तम भूमिर निदर्शन खंड खंड हुई भंगा माटी फल फलिबा माटी फल उत्पन्न करिबा निमंते योग्य होई थाए जदि माटी को जदि से खंड खंड न करे तेबे से ही माटी सॉफ्ट होई न थाए माने कोमल होई न थाए जदि कोमल हबो खंड खंड हुई से माटी जदि बड़ा हबो कोमल हबो तेबे सेठिरो ही गोटे उत्तम वृक्षटी उत्पन्न हबो से फल फलिबो सेहि परि ख्रीष्ट जीवन रे मनुष्य मध्य निजको भांगिबा आवश्यक अर्थात निजको नम्र करी समर्पण करिबा आवश्यक कारण परमेश्वर भग्नांतकरण एवं चूर्णमना लोकंको सहित से पास करते माने प्रत्येक दिन भांगिबा आवश्यक प्रत्येक दिन चूर्ण हवा आवश्यक प्रत्येक दिन समर्पित जीवन काटिबा आवश्यक प्रभु तुम पाई आज बंचिबा पाई चाहूछि मु तुम ठारे समर्पित होउछि तुमे मते बंचा मो वाक्य नै मते तुमे कहाइयो तुमर वाक्य रे मते तुमे साहस कर तुमर वाक्य रे मते तुमे परिचय दियो तुमर वाक्य रे मते तुमे आहुनी तुमर गौरव मते बंचा
ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଲଢେଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚରିତ ହେଉଛି। ଖାଇବା ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରିୟ ମନୁଅଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରିୟ ମଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ମନୁଅଛୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍ତମ ବଳଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ବଳଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇନାହୁ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେତେ ବି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସୁଛେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ